मिठा साईं सरकार की हालात जिंदगी के बारे में कुछ आपसे गुजारिशात करना चाहते हैं। मोहम्मद अब्दुल गफ्फार रहमतपुरी अल मारूफ हजरत पीर मिठा साईं सरकार सिंध के एक मखसूस तरीका जिक्र रखने वाले नक्शबंदी बुजुर्ग हस्ती हैं, जिनके हजारों पैरोकार और मोते के दीन गफ्फारी हजरात के नाम से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। आप एक मजहबी और इल्मी खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद माजिद मौलाना यार मोहम्मद साहब बड़े इल्मो फजल वाले थे। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार की विलादत पंजाब के इलाका मुल्तान जिला की तहसील शुजाआबाद में जलालपुर पीरवाला के करीब लंगर शरीफ नामी एक गांव में हुई। इब्तदाई तालीम आपने उसी गांव में अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना यार मोहम्मद साहब से हासिल की। इसके बाद अरबी तालीम के लिए उच्च शरीफ हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब के पास चले गए। फिर वहाँ से आपने डेरा नवाब में आकर कुछ वक्त मौलवी निजामुद्दीन के पास भी गुजारा। मौलवी निजामुद्दीन यूं तो बड़े काबिल आलम थे, लेकिन पीराने कराम और औलियाए उज़ाम बिलखुसूस मौलाना रोम रहमतुल्लाह ताला अलैह के सख्त मुखालिफ और मुनकर थे। जब ये बात हजरत ख्वाजा अब्दुल गफ्फार के वालिद माजिद को मालूम हुई तो उन्होंने ख्वाजा साहब को उनके पास पढ़ने से मना कर दिया और फरमाया कि बद अकीदा आलम के पास पढ़ने से अच्छा है कि इंसान अनपढ़ रहे। चुनाचे यहाँ से छोड़कर आप वापस अपने गांव आ गए और यहाँ अपने बड़े भाई मौलाना अशरफ साहब से कुछ दिन दर्स लिया और यहीं पर आपने अपने ज़ाहिरी अलूम की तकमील भी की। हसूल इल्म की राह में जो जो मसायब और मुशक्कतें आईं, आपने उन सब को खंदा जबीनी से बर्दाश्त किया। चुनाचे आप फरमाया करते थे कि दौरान तालीम रात की बासी रोटी के सूखे हुए टुकड़े सुबह आग पर सेंक कर मैं खा लिया करता था। सालन चूंकि बहुत थोड़ा होता था, इसलिए इसमें पानी डालकर काम चलाया करता था, लेकिन उस बासी रोटी और उस सालन में वो मजा आता था कि जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। इल्मे जाहिर की तकमील के बाद आप इल्मे बातिन की तहसील की तरफ मतवज्जे हुए, तो चूंकि आपका आबाई तरीका कादरिया था, इसलिए आप इसी सिलसिला में ख्वाजा हाफिज मोहम्मद फतेह साहब से बैत हुए। वो एक बहुत बड़े मतवक्कल आलम, बाअमल, सादा मगर बड़े बारोब रूहानी बुजुर्ग थे। आपके रोब और दबदबा का ये आलम था कि किसी को आपके सामने बेधड़क बोलने की हिम्मत न होती थी। अभी राह सलूक के मुसाफरी थे कि आपके मुर्शद का इंतकाल हो गया और आपके इल्मे बातन की तकमील अधूरी रह गई। मुर्शद के इंतकाल के बाद आप किसी कामल रहबर और वली बरहक की तलाश में काफी अरसा तक हैरान और सरगर्दा रहे। आखिर खुदा ने रहबरी फरमाई और ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन नक्शबंदी जैसे बुजुर्ग के खलीफा ख्वाजा पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात अता फरमाई, जिन्होंने आपकी बातनी तकमील करके आपको खिलाफत और इजाजत से सरफराज फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शद का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत इस हद तक करते थे कि जिसकी मिसाल हमें शायद दुनिया में नहीं मिलती। पीर अब्दुल गफ्फार साहब ने अपने पीर ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इतनी मोहब्बत की कि अपना तमाम धन दौलत सब कुछ पीर के कदमों पर निसार कर दिया। बाग और जमीनों की वो आबाई मलकियत जो आपको विरसा में मिली थी, सब पीर के लंगर खाने के लिए वक्फ कर दी और खैरात कर दी। हत्ता कि अपनी बेटी भी पीर के निकाह में दे दी। और अदब का ये आलम कि पीर की दरगाह पर कभी आपने अपने पाँव में जूती नहीं पहनी। नाज़रीन किराम, एक हम हैं कि जो अपने पीरो मुर्शद के नाम पर कुछ बांट भी नहीं सकते, हिस्सा भी नहीं डाल सकते, लेकिन ये शान है औलिया अल्लाह की कि क़ज़ाए हाजत के लिए दरगाह से बहुत दूर चले जाते थे। हत्ता कि आस्ताना मुर्शद के करीबो जवार की कोई मट्टी भी बतौर ढेले के कभी इस्तेमाल नहीं की। जब आप सिंध से अपने मुर्शद की खिदमत में हाजिर होते तो सैकड़ों आपके मुरीद आपके हमरा होते, लेकिन मुर्शद खाना के अदब की खातर किसी मुरीद को इजाजत न थी कि वो आपकी जूतियां उठाए या आपका पानी किसी लोटे में भरे। अदब की खातर ये सब काम आप खुद किया करते थे और उसके करने में कोई आर या शर्म महसूस नहीं करते थे। अपने मुर्शद के हमरा आपने सरहंद शरीफ का भी सफर किया। बारगाह मुजद्दिदी में हाजिरी का हाल बयान करते हुए आपने फरमाया कि जब मेरे मुर्शद हजरत पीर कुरैशी सरहंद शरीफ तशरीफ ले गए तो बड़े अदब एहतराम और अकीदत के साथ उन्होंने हजरत इमाम रब्बानी
ثانی حضرت مجدد الفسانی کے مزار کو بوسا دیا، اپنے ہاتھ سے غلاف کو مزار پر درست کر کے رکھا اور اس کے بعد بہت دیر تک مزار کے قریب مراقبہ میں مصروف رہے۔ اس طرح آپ نے لاہور کا بھی سفر کیا اور دہلی کا بھی۔ بہت سے اولیاء اعظام کے مزار پر انوار پر حاضری بھی آپ نے دی اور وہاں آپ محفل سما سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ آپ کی مستقل رہائش گوٹچی اسٹیشن نواب ڈیرا جنکشن سے پھلا اسٹیشن کے قریب گاؤں میں تھی، جس کا نام اپنے احباب کے مشورہ سے آپ نے آشکا آباد رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ جنیجو نامی آبادی میں آباد ہوئے اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت پور میں آئے اور یہاں پر آپ نے اپنا پکا ڈیرا لگا لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دوستوں کے اصرار پر آپ لاڑکانہ تشریف لے گئے، جہاں اسٹیشن کے قریب ہندوؤں کی کچھ جگہ خالی پڑی تھی، وہاں مستقل رہائش اختیار کی، آستانہ قائم کیا اور پھر اس جگہ کا نام رحمت پور رکھ دیا۔ اس طرح سندھ میں اپنا مرکز قائم کر کے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی، عربی، اردو اور سرائکی زبانوں میں بہت سی تصانیف کی، جن میں مشہور و معروف یہ ہیں: داستان عشق فارسی، منقبت شریف اپنے پیر کی شان میں اردو، رسالہ ورد القاری فارسی، بیاض فارسی اردو سرائکی، ملفوظات شریف خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اردو، رسالہ الفقہ عربی، کتاب مجمع الفوائد جن میں انتخاب مسائل تصوف از کتب مختلفہ ہیں، رسالہ انتخاب احادیث عربی۔ اس کے علاوہ آپ نے شاعری بھی کی، توحید، حمد، نعت، مناجات، منقبت، اصلاحی کام وغیرہ بطور شاعری آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ یہاں ہم آپ کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک معتقد مصطفیٰ نامی شخص تھا، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک بس کا کنڈکٹر تھا۔ بہت غریب آدمی تھا اور گھر بیوی بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ جس بس کا وہ کنڈکٹر تھا، یہ بس کراچی سے بلوچستان کے علاقے تک جاتی تھی۔ ایک بار حاضری میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حاضر درگاہ ہوا اور عرض کی، حضور یہ میرا پیشہ مجھے آپ کی زیارت میں مخل کرتا ہے، کچھ ایسا انتظام فرمائیے کہ میں دیار مرشد سے ہر لمحہ سیراب رہوں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دن میں ہی مصطفیٰ نامی کنڈکٹر کنڈکٹری سے ڈرائیوری میں اور پھر ڈرائیور سے بس میں حصہ دار ہوا، ایک بس کا مالک بنا اور پھر اگلے چند سالوں میں باقاعدہ وہ بہت سی بسوں کا مالک ہوا اور ایک بس سروس جس کو غفاری بس سروس کا نام دیا گیا شروع کی۔ دن پھر گئے، اللہ نے بطفیل حضرت پیر میٹھا سائیں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ایسا رنگ لگایا کہ جو سب نے دیکھا۔ آخر عمر میں سب کچھ بال بچوں کے سپرد کر کے مصطفیٰ در مرشد کا ہو کر رہ گیا اور زندگی کی آخری سانس تک وہیں ٹھہرا رہا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔